हे भगवान मुई कौन देखुची मु से अभय विषय बहुत भावी देछि बोले मु जोठ भी देखुची खाली से अभय रे चेहरे देखा जाउची ए देखा ना ए पागल को देखिला परी मध्य ए पागल को देखिला परी मध्य मते से अभय रे चेहरे देखा जाउची हेले केमिति हे परिबो से अभय तो राजकुमार आ ये तो जने पागल नहीं 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 ए से अभय जमा ही परिबनी जमा ही परिबनी हेले के जान के ए मन मोर बुझनी थारी बाबू को तांका परिचय पचार के देखी तापर मते सब जना पड़ी जीव हां हां सब जना पड़ी जीव ए बाबा सोना अरे मो पाखा को आसा मो पाखा को अंजलि ना हाँ अंजलि हेले तमे कौन भय भैया प्रेम है जाए रे एते दिन कौट दिला अंजलि एते दिन कौट दिला ना मते विश्वास होनी तमे अभय बोली ए बाबा अरे काहे के मते बेचा कहछ काहे के रे जगने जा अभय बोली कहछ मु सत्य कहछ अंजलि मु अभया तमे जदि सतरे अभय ताल तमरी अवस्था हैला केमिति नहीं नहीं अंजलि तुमे आसी जाइछ ना मु किछि कहबिनी ए बाबा तमे जदि कहबनी मते मो जानिबे केमिति अरे कहे दिया मते तमरी अवस्था के करिछि ताले तुमे सुनिया पचाउछ ना हां मु सुनिबा के चाहूछि तुमे जानिया पचाउछ के परिस्थिति काई केला केमिति ला कहा पाई हैला जेतेबेले इच्छा प्रकाश करिछ ठीक अछि अंजलि तेबे सुनाओ ए परिस्थिति रो दाई किए अंजलि बाबू ए परिस्थिति रो दाई ए परिस्थिति दाई छ तुमे कौन कहले बाबा कौन कहले तमे ए परिस्थिति भाई मो दाई हां तुमे दाई हेले केमिति मो दाई हे परिबी केमिति अले अंजलि सेई प्रथम देखारे सेई छोट उपहार देई मु तुमको कथा टे कहबी बोली कहिथिली ना हां मते कहिथिला आ तुमे भी मते कथा देथिल कि तुमका शिव मंदिर रे देखा करबा बोली हां मो तम कथा देथिली जानि अंजलि से दिन प्रति सोमवार प्रतिदिन आसुचे मंदिर को हेले तुम सहित देखा न हेबारु तुम सहित देखा न हेबारु एई मुंडा केते बेल कोन है मु बुझे पारुने अंजलि मु जानि पारुने सेति भाई समत लोक मते पागल बोल को जति पागल अरे की करता मग पागल बोली मु जानिछि अभय जने भला मनीषा से जमारी पागल नुह अले अंजलि सेही प्रथम देखारे जो कथा टे कहबा पई चाहिथिली सेही कथा कोन मु आज कहि पारिबी ए बाबा से दिन सिना मते कहि पाइ नथिला हेले आज मते कहि दिया मु सब सुनिबा के चाहूची अंजलि बाबू ए दुनियार लोक से भाषा को केमिति कहते मु जाने नहीं अंजलि एते दिन धरी छाती तले जो कथा खुसाइति की रखिछि आज मु कहिबा को जाउछि अंजलि आज मु कहिबा को जाउछि बाजीबा बहुरी बंदा हेबा
ବେଦି ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଶୁଣୁଛ ନା ଅଞ୍ଜଳି? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ବାଜିବ ମହୁରୀ ବନ୍ଦା ହେବ ବେଦି ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ବାଜିବ ମହୁରୀ ବନ୍ଦା ହେବ ବେଦି ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ସୌବାଦରେ ହଲତ ଦିଶିବ ସୌବା ଦିଶିବ ସୌବା শঙ্খ সঙ্গ তাতে নলি মেহেদি শঙ্খ সঙ্গ তাতে নলি মেহেদি ଶୁଣିଲ ନା ସାଥୀ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଛାତି ତଳେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲି ଆଜି କହିଦେଲି ପ୍ରିୟା ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଲି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଅଞ୍ଜଳି ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଏ ବାବା ଅଞ୍ଜଳି ତମେ କଣ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ? ଅଞ୍ଜଳି ହେଲେ ବାବା ଏଇ କଥା ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ତମେ ମତେ ଆଜି କହୁଛ? ଆଲୋ ଏ ପାଗଲି ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କେମିତି ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇଲେ କହି ବୋଲି ସେଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଦେଖ ସାଥୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲା କହିଦେଲି ନା କି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ସାଥୀ ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଏ ବାବା ଦେଖ ନା ତମେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତମ ଚେହେରା କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ତମେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଅ ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏ ଅଞ୍ଜଳି ସେ ପୋଖରୀରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ ତ ହଁ ମୁଁ ରହିବି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ହେଲେ ବାବା ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ତମର? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ମୋର ଆରେ ଏଇଥିରେ ତ ତମ ପୋଷାକ ସବୁ ଅଛି ଏଇ ବାବୁ ତମେ ଏ ପୋଷାକ ଜମାରେ ଭଲ ଲାଗୁନ ତମେ ଏ ପୋଷାକ ନିଅ ଆଉ ସେଇଠୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ଦେଖିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି ସତ କହୁଛ